नमस्कार मु अमूल्य आउ थरे नमस्कार। आम एई मोबाइल को पूरा चक्रव्यूह फसई रखुवा निर्दिष्ट गोटे मीडिया चैनल बड़ खबर को आज्ञा बड़ खबर चैनल टी बड़ बड़ कथा बाहर करुछि आउ अश्लीलताटाकू जो कथाटा अंतत आम समस्ते जानीचे किंतु बाहर को न आनिबा उचित भावुचे से कथाटाकू खोली तोड़ी बाहर करी होउछि। तेणु बड़ खबर रे पोस्ट करुथिबा आम कांग्रेस दल को भल पाउथिबा व्यक्ति माने जो माने बड़ खबर रे पोस्ट करुछंती सेमानकु मोर व्यक्तिगत भावे गोटे अनुरोध, प्लीज कांग्रेस दलर चिंताधारा, कांग्रेस दलर चालचलन, कांग्रेस दलर भाषा आ सर्वोपरि आमे कांग्रेसी बड़ साहसी लड़ीबा हसी हसी न्याय को विचार करी ए बेफालतू पोस्ट आपण दयाकरी मो भाई माने भणी माने करंतु नाही। यात्रा पार्टी आउ जोकर दल तो अभिनय करिया को आछंती। यात्रा पार्टी ओपेरे बइची बड़ भाई, यात्रा जोकर दल ओडिशा पाई काल 25 वर्ष उपभोग कर सारा 24 वर्ष भविष्य पे काल से माने समाजर चिंता करंतिनी, से माने निज परिवार मान सम्मान को चिंता करंतिनी। आपण कांग्रेसी भाई माने बुझंतु ई साला पेट पाई आउ ये मुंड उपरे छपर पाई आमर सुनार भारत भविष्य अतीतर सुनार भारत ता चारिपटे खोलीदेले गर्त टिके बुझंतु। बिना कांग्रेस रे चलबनी भाई माने देश आ कांग्रेस ही युवक मानकर साहस। मो पाखरे पैसा नहीं, मो पाखरे मैन पावर नहीं, मोर नेता हबार कौनसी प्रयोजन भी नहीं, किंतु एतिकी तो प्रयोजन अच्छी मु बंची मोर गोटे परिवार अच्छी आ से परिवार को मो गाँ प्रोटेक्शन दौची आ गाँ को नहीं आम देश आग को बढ़ी। आज्ञा धनु सीना धरी पारिबानी किंतु तीर मुनर विष तो हो पारिबा। से माने भावुचंती कांग्रेस काम को नुहे, कांग्रेस केबे ओडिशा को क्षमता को आसी पारिबनी, किंतु मु जाने मोर भाई माने जेतिकी आपण मोबाइल रे टाइम वेस्ट करचंती ना ये फालतू फालतू लेखी मोर भाई माने एमती तो समस्ते बिना कांग्रेस राजनीति हैनी कि आगु को हबनी। काली से माने होय तो कांग्रेस थिले फायदा पाई नांती बिली घृणा करूछंती आ सेमानक नजर रे फायदा कौन? मो परिवार, मोर दरकार बड़ घर, मोर दरकार ग्राम भितर सब संपत्ति थिबा दरकार आमर, मु डेली चिकेन मटन दामी खाद्य खाइबी, बड़ गाड़ी चढ़ीबी, किंतु मो पीढ़ी पाई भविष्य तो देखिबिनी। ये होची सेमानकर राजनीति।
ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ଏ ମର୍ଦ୍ଦା ବାବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଜୋକର ଦଳ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି 2024 ସାଧାରଣ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ ସହାୟତା କରିବେନି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ନଜରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ନା, ଯେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ସିଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ କରିବେ ସକ୍ଷମ? ସମୟ ଥାଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଆଜି କୁଲୁକୁଲୁ ହେଉଛି, କାଲି ନଥିବି, ହେଲେ ମୋ ଗାଁ ଥବ, ମୋ ପରିବାର ଥବ, କେହି ନା କେହି ଥିବେ ନା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କୋଳି ଖାଇ ମୋ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି? ସବୁବେଳେ ଅଧିକାର ମୁଁ ହିଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଭିନୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ନବୀନର ଜୀବନ ଶେଷ, ସେଦିନ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଉ ରାଜନୀତିର ନଥବ ଅଂଶବିଶେଷ। ମୁଁ କହୁନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ସଚ୍ଚା କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତମ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ରଖୁଛି। ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ସହାୟତା କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଆଶା କରିବନି। ମୁଁ ଲଢ଼ିଯିବି ମୋ କଂଗ୍ରେସ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ମୋର କୌଣସି ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ମୋର ଟଙ୍କା ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଲଢ଼ିଯିବି ମୋ ସମାଜ, ଗରିବ ସମାଜ ପାଇଁ। ହয়ତ ମୋର ସେ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେହି ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି କି ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଆମର ନେତା ଶରତ ଦାଦା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଶରତ ଦାଦା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଏ ଶଲା ପାଟକୁରାରୁ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ପଦେ କହୁଛି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ହୀନ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ର వ్యూହରେ ଫସି କ'ଣ ନା କ'ଣ ନ କରିଲେଣି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରର ଗଣଧର୍ଷଣ